Diagram 10.2 shows the geometrical shape A, B, C, D, E, F, G, H. Dia kata E, F, G, H is the image. So this one is the image. And then A, B, C, D yang besar ni ialah object. Alright. Dia kata transformation V followed by W. So V dulu baru pergi W. Kalau kita tengok, we see here CB. So CB ni bentuk dia macam ni. Lepas tu kita tengok CB sama dengan FG, tapi FG bentuk dia, so here is going down. So kita nampak berlaku reflection. Nampak, we can see obviously there is reflection. Tapi reflection dekat mana? So we know that reflection must be sama. Kalau tengok sini, nampak this one 4 and this one 4. And we can see here this one 2, this one pun 2. So we can say that V is reflection dekat mana? X axis. Right. So W we can see, nampak tak dia getting smaller. Bila getting smaller, this is object and this is image. So we can see, nampak tak yang ni, kalau kita nak comparekan dia punya sudut ni, this one 4, this one 2. Jadi scale factor dia ialah image 2/4. Kita bandingkan side yang sama, ni 2/4, jadi scale factor dia 1/2. Tapi dekat mana dia punya center? Center dekat mana? So sekarang ni, first lepas reflection kita tengok, nampak tak ni macam ni 4/2, bila reflect dia akan jadi 4/2 juga, dia akan jadi macam ni. Nampak? Lepas tu yang bawah ni, bila reflect dia akan jadi ke bawah macam ni. So basically bila tarik dia akan jadi macam ni. Jadi kita tengok sekarang ni, sini 2, sini 1. Nampak? Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini 6, sini 3. Jadi 3. Jadi kita tengok tengah-tengah dia ialah dekat sini. Kalau dekat paksi X pun nampak. So sini 1, 2, 3, 4, sini 4, sini pun 4 lah, sama banyak kan. Kiranya dibahagikan by paksi X. Sini pun 2, 2. Jadi center dia dekat sini. Jadi center dia dekat 0, 0. Calculate the area of shaded region. So kalau shaded region ni of course lah yang besar ni. Jadi area A, B, C, D tolak area E, F, G, H. So sekarang ni nampak, kalau sekarang ni bentuk dia trapezium. Jadi trapezium, jadi sekarang ni A, B, C, D sama dengan half. So we add unit yang selari. So this one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This one is 8. 8 plus atas ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 times sekarang ni, ini ialah 8. Nampak? Yang tinggi dia ni 8. Jadi 8. So we get 80. So sekarang kita tahu dia ni enlargement, right? So if we have enlargement, to find the area of the enlargement of 1/2, so area E, F, G, H is equal to scale square times the area of object. Area of object is 80, so is equal to 1/4 times 80, which is equal to 20. So area of shaded region is area A, B, C, D minus area E, F, G, H. So area A, B, C, D minus area E, F, G, H, di mana kita dapat 80 tolak 20 sama dengan 60 unit kuasa 2. Dia kata diagram 11 shows the distribution mathematics mark of 40 student in a mid-year question. So ada markah dia distribution based on the data in diagram 1, complete table 2 in the answer space on 32. So kalau tengok sekarang ni,
59 sampai 90 to 99. Okay, so nak frekuensi, cumulative frekuensi dengan upper boundary. So, cari 30 sampai 39. Kalau tengok atas ni, 30 sampai 39, tak ada. So, bila tak ada, kosong. So, 40 sampai 49. So, 49, 1, 2 je. So, lengkapkan tabel ni. So, lengkapkan tabel ni. So, tengok nilai ni daripada atas dan lengkapkan tabel ni. 02, lepas tu 50 sampai 59 ada 5, 10, 12, 3. So, cumulative frequency kita akan tambah, kita longgokkan dia punya frequency. So, this one is 0 and then here would be 0 plus 2 which is 2 and bawah ni ialah 2 tambah 5, 7. Sini ialah 7 tambah 10, 17. Sini ialah 17 tambah 12, 29. 29 plus 8, 37. 37 plus 3 is 40. So, apa boundary? Macam mana nak tahu apa boundary? So, sekarang kita nampak dia 30 sampai 39. And then the next one is 40 until 49. Jadi, apa boundary dia ialah antara 39 dengan 40, which is 39 plus 40. We get 39.5. Nampak? Tambah 0.5 daripada yang belakang. So, this one is 39.5. This one is 49.5. 59.5, 69.5, 69.5, this one is 79.5, 89.5 dengan 99.5. Okay, now kita dah completekan dia punya table. Right, and for this part of question, graph paper provided, dia kata using scale of 2 cm to 10 marks on horizontal axis and 2 cm to 5 students, draw an OGIF for the data. Jadi, we need to know lah, nak buat OGIF kena guna apa? Kena ada upper boundary dengan cumulative frequency. So, kalau tengok kita dah ada upper boundary dengan cumulative frequency. And then kena tengok scale. Sekarang dia kata 2 cm to 10 marks on x-axis. And dia kata 2 cm to 5 student on y-axis. So, sekarang 10, 2 cm, 10x, 2 cm sudah untuk y lah. So, sekarang kita nampak ni. Jadi, sekarang ni 2 cm untuk 10x and 2 cm untuk 5y. Jadi, sekarang ni, bila 5 pada y, kita tulis dulu 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Right, cukup. And this one is x 10. So this one dia akan mula dengan, kalau tengok balik dekat sini, dia akan mula dengan 39.5. Jadi dekat sini 39.5. Jadi 10, this one 49.5, this one 59.5, this one 69.5, 79.5, 89.5 and 99.5. Okay. Jadi, so we'll freehand je. So this one is apa? This one is this one is marks. Sebab kita punya upper boundary ialah marks. And sini, okay. So this one is cumulative frequency or representing number of students. Okay, this one 0, 39.5. 0, 39.5. Jadi 0, 39.5. So this one 2, 49.5. Jadi 2, 49.5. Actually, there is easier way untuk kita kira dia punya senggat. So kita tengok 2 cm untuk 5
student. So kita tahu 20 cm ni, yang besar ni ada 10 senggat kecil. So kalau kira ni ada 10. Jadi 10 sama dengan 5. So we know satu senggat kecil 5/10 sama dengan 0.5. Jadi what we should do is that kita ambil nombor number of student divide with 0.5. So kita tahu berapa senggat. So this one is nampak 2 bahagi 0.5 kita dapat 4. Jadi kita tahu 4 senggat. So 1, 2, 3, 4 dekat sini kan. Alright. So now 59.57. 7 divided by 0.5 we get 14. So 14 kita tahu hujung ke hujung ni 10 and then tambah lagi 4 dekat sini. Alright. Okay, lepas tu this one is 69.5 dengan 17. 17 divided by 0.5 we get 34. So 34 kita nampak sini. So sini 10, 20, 30. So 4 dekat sini. So 1, 2, 3, 4. Right. So now 79.5, 29. 29 divided by 0.5 we get 58. So 58. So this one is 1, 2, 3, 4, 5, 50. So we know this one is 60. So 8 is 2 below here. So sini 58 lah. Okay, lepas tu sekarang ni 89.5 dengan 37. 37 divided by 0.5 kita dapat apa? 74 kan? So 74. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70. So 4 dekat sini. Okay, 74, 89, 74. And lastly 99.5 is 40 lah. Jadi 99.5, 40 memang dekat sini. Now, kita boleh buat or give. Alright. Okay, now we are done with our. So dia kata based on or give find median mark. Median ni maksudnya middle. Middle maksudnya tengah-tengah. Or kita ada 40 student. Jadi median ialah student ke 20. So from the graph, so we see here student ke 20, what is the mark? So kalau tengok student ke 20 dekat sini, so 20 we tarik sampai sini. So we can see this one is from my graph. So we can see that 2 after here. So 2. Jangan buat solid line macam ni. Okay. So 2 after 69.5. So what is 2 senggat kecil after 69.5? So we see from here 2 cm sama dengan 10 untuk X. So we know 2 cm kita ada 10 senggat kecil. Sama dengan 10 markah. Jadi satu senggat kecil sama dengan 10 bahagi 10 sama dengan 1. So kita tahu satu senggat kecil sama dengan 1. So from my graph it is 69.5 plus 2 tambah 2. So we get 71.5. So for this one the acceptable answer is 71 plus minus 1. So the range is within this range lah. Okay. So the number of student achieve more than 75 marks. So tengok dekat sini. So 75 is in between 69.5 dengan 79.5. Jadi tengah-tengah dia. So kita tahu 69.5 plus 79.5 divided by 74.5. Jadi 75 is in between 74.5 dengan 75.5. Kita tahu satu senggat ni sama dengan 1. So dia senggat ke 5 dan ke 6.
Jadi kalau tengok ni 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia kat sini lah. So tengah-tengah ni. So this one. So from my graph I get 25. So the acceptable answer is 24 plus minus 1. So should be seen from your graph. So yang ni nampak, bila dia kata middle 20 student, jadi 20 student ni kita tahu dekat paksi Y. Jadi daripada paksi Y, tarik sampai dapat paksi X. So sekarang 70 marks ni kita tahu ini ialah paksi X. Jadi dari paksi X kita tarik pergi graf, lepas tu kita pergi dekat paksi Y macam tu. Nampak? Yang first ni 20 tarik pergi graf, turun pergi paksi X. And second one from paksi X tarik pergi graf, baru pergi paksi Y. You are not allowed to use graph paper on this question. So draw to full scale the plan of the solid. Kalau plan kita tengok dari atas. Kita bayangkan kalau kita penyekkan dari atas. Bila kita penyek, J akan himpat B. Nampak? J akan himpat B. H akan himpat A. G akan himpat F. K akan himpat C. Nampak? Bila kita tekan, dia akan turun straight. Nampak ke bawah? L akan himpat B. M akan himpat E. Jadi semua akan himpat garis bawah. Jadi basically kita akan dapat bentuk sama macam dia punya top, which is kita akan dapat bentuk macam ni juga. Nampak? Di mana sini ialah atas ni J himpat B. Yang ni H himpat A. Yang ni K himpat C. Yang ni L himpat D. L himpat D. Sini G himpat F. G himpat F. Yang ni ialah M himpat E. Sini ialah M himpat E. Yang kena himpat dekat belakang. Jadi kalau tengok J pergi K ni, J pergi K ni 6 cm. So K pergi L nampak sama dengan B pergi A ialah 2 cm. Sini A pergi F 3 cm, A pergi F 3 cm. Sini ke sini kita nampak kalau sini 3 cm, sini pun mesti 3 cm. Jadi sini 3 cm. Okey. Dia kata solid right prism uniform cross section of right angle triangle is removed. Nampak? Tadi bentuk cuboid, sekarang dia dah buang segitiga punya prism lah. So dia kata okay. Right. Draw to full scale the elevation of the combined solid parallel to AB viewed from X. So jadi view from X ni kita bayangkan kita tekan ke belakang. Bila kita tekan ke belakang, nampak B akan himpat C, betul? Dia akan straight kan? A akan himpat B. Jadi K dengan L ni sinilah G akan himpat L. M akan ke belakang. E pun akan ke belakang. Kalau kita tengok bila kita penyekkan G dengan M ni, nampak bulatan ni akan jadi macam petak macam ni. Okay. Yang ni pun memang bentuk petak lah. Okay, tapi apa saiz dia? Kalau tengok sekarang ni G pergi L tadi 3 cm. Betul? Jadi kita tahu sini ke sini ialah setengah daripada bulatan ataupun 1.5. Sini 1.5 cm.
Sini pula 2 cm, sini 2 cm. Nampak BA 2 cm, dia kita pilih sikit. Tapi lukis skala yang betul lah ni, sebab just nak roughly sketch 2 cm. Jadi tinggi dia sini ialah 5 cm. Sini pun bila kita penyek, nampak ni pergi belakang, ni pergi belakang, dia akan ikut tinggi yang ni. So sini akan jadi 5 cm lah, samalah. Jadi macam ni. Di mana sini ialah K je. Sini G himpap L, nampak G himpap L. Sini M je lah. Sini pun E. Bawah ni A, bila pergi belakang akan himpap F. Lepas himpap F, F akan himpap D. Jadi A, F, D. Yang ni B himpap C. B himpap C. Combine solid parallel to AB, view from Y. Kita bayangkan kita penyek dari Y. Bila penyek, A akan himpap B. D akan himpap C. Nampak? L akan himpap K. M dia akan pergi ke belakang, G pun tak ada benda. Lepas tu sekarang E dia akan himpap C, F pun akan ke belakang, A akan ke B. Jadi depan ni kita akan dapat apa nama dia, half silinder ni kita akan dapat macam bentuk macam lah, nampak bila kita penyek. Di mana kita tahu G dengan L ni ialah 3 cm dan tinggi dia ialah 5 cm. Okay. Jadi segitiga ni kita akan nampak bawah ni. Bawah ni ialah 3 cm. Nampak? FA 3 cm. Okay, dan nampak tak belakang ni ada segitiga, tapi daripada sini ke sini ada segitiga, tapi belakang ni tak nampak. Jadi kita buat dot di mana kita tahu belakang ni kosong. Sampai atas, jadi kita akan buat dot di mana kita tahu belakang ni tak ada. Okay. Jadi sini ialah A himpap B, sini A himpap B, sini F je, sini D himpap C, nampak D himpap C kan, D himpap C. Jadi tengah-tengah ni ada E. So atas ni pun M, tengah-tengah ni akan ada M. Sini L himpap K, L himpap K. Kan daripada Y, L ni akan ada dekat atas. So ni akan jadi G. Sini akan jadi N. Okay, jadi chapter ni mula-mula nampak. So North, South, West, East lah, ataupun Utara, Selatan, Barat, Timur. Right, dia kata a passenger flies from A to East B, nampak? So sekarang A ni dia pergi ke East. Jadi A ni dia nak pergi ke East. Okay, jadi A ni 60 North, 50 East. And B ni 60 North, 120 East. Dia kata after flying 2/3 of the way, the aeroplane sustained a breakdown and landed at C. Okay. Jadi baru je gerak 2/3, dia breakdown, dia berhenti dekat C. Alright. So another aeroplane flying from D due north to P that is located parallel of latitude 60. Jadi daripada D ni dia pergi sini. Di sini ialah P, so north. Sekarang D ni 20 north, 80 east. Bila nampak longitude sama, sini ialah 80 east. Dia cakap this one latitude 60, so this one is 60 north. Lepas tu continue the journey along parallel latitude to C to pick up the strangers. Daripada P ni dia pergi C. Okay. Sekarang soalan dia A, state the latitude of C. Jadi kalau tengok C ni antara A dan B, so latitude dia 60 lah. 60 north. So B, calculate the distance in nautical miles from D to P. D to P. Kita tahu kalau longitude, maksudnya longitude D to P ni
longitude, dia punya jarak nautical mile sama dengan theta darab 60. So theta, this one is 60 knots, this one is 20 knots. So distance dia 40. Jadi 40 darab 60 dapat 2400 nautical miles. Jadi sekarang A ke B kita tengok 50 east pergi 120 west. Jadi distance sama dengan 120 minus 50 sama dengan 70. So 2/3 daripada 70 is equal to 46.67. So daripada A pergi ke C ialah dia punya latitude ialah sama. So this one is 60 north and this one is 50 plus 46.67. So here the position of C is 60 north and this one is 50 plus 46, we get 96.67 east. Calculate the total time taken by aeroplane that flew from D to C to pick up the stranded passenger, given the average speed is 420 knots. So kita tahu speed sama dengan total distance bahagi total time. Jadi automatic time sama dengan total distance bahagi speed. So kena cari total distance. So kita nampak D to P is equal to, kita dah kira dekat B tadi, kita dapat 2400 nautical miles. P to C, it is along parallel of latitude. Bila along of latitude, formula is theta times 60 times cos latitude. So 7 tolak 80 kita dapat 16.67 darab 60 darab cos latitude. Cos latitude dia dekat 60. Jadi kita dapat 500.1. Jadi distance ialah, jadi time sama dengan total distance is 2400 tambah 501 nautical miles divided by speed is 420 knots. Jadi kita dapat 6.905 hours.